अस्सलाम वालेकुम। ये जो किडनीज़ हैं, ये बहुत ही हैरत अंगेज़ चीज़ें होती हैं। ये आपके खून का तकरीबन 22% हिस्सा अपने अंदर सँभाल कर रख सकती हैं किसी भी एक वक़्त में। मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि तकरीबन 1.1 लीटर्स खून का हर मिनट इधर से गुज़र सकता है। और एक आम इंसान में जिसमें तकरीबन 5 लीटर खून मौजूद होता है पूरे जिस्म में, इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट के अंदर आपका सारा खून आपकी किडनी से गुज़र सकता है। तो ये है ना हैरत अंगेज़ बात। तो मुझे लगता है हमें मज़ीद देखना चाहिए कि हमारी किडनीज़ काम कैसे करती हैं। और इस वीडियो को हम शुरू करेंगे एक छोटे जायज़े से। हम इसे शुरू करेंगे इससे पहले कि हम देखें कि कौन-कौन से मख़सूस हिस्से इसमें शामिल हैं। तो ये जो 2 किडनीज़ यहाँ मौजूद हैं, हम थोड़ा-सा खून इसमें अंदर लेंगे जो आएगा अंदर हमारी रीनल आर्टरी से और बाहर निकलेगा हमारे यूरेटर्स से, जो यहाँ इधर इस तरफ होते हैं और ये बनाते हैं यूरिन। तो ये बस एक जायज़ा था जिसके बारे में अभी हम मज़ीद तफ़सील से पढ़ेंगे। और जो वजह है हमारे ये करने की वो ये कि हमारे जिस्म में कुछ सेल्स हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनाते हैं या जो तब्दील कर देते हैं एसिडिटी या ऑस्मोलैरिटी हमारे खून की। हम ये सारी टर्म्स पहले भी सुन चुके हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने खून का पीएच लेवल जो है वो रेगुलेट करते रहें या देखें कि वो कितना एसिडिक है या फिर हमारे पास कितने ऑस्मोल्स हैं या ऐसी चीज़ें जो बताएं कि कहाँ हमारे आयंस या पानी जो है वो बहेगा। और हमारी किडनीज़ ये यकीनी बनाती हैं कि ये ठीक से हो, ये सारी चीज़ें ठीक से हो जाएं। तो अगर थोड़ी तफसील में जाएं हम, तो जब खून आता है हमारी किडनीज़ या गुर्दों के अंदर, वो दाखिल होते हैं रीनल आर्टरी के ज़रिए। तो मेरे पास यहाँ 2 रीनल आर्टरीज़ हैं, एक इधर और एक इधर। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी शाखें जो हैं वो निकलेंगी, ये ब्रांच ऑफ होगा और ये सब दूसरे नेटवर्क से यहाँ से फैलाए जाएंगे, लेकिन इसके बारे में हम दूसरी वीडियोज़ में बात करेंगे। लेकिन जो होगा बुनियादी तौर पे वो ये कि यहाँ हमारे खून की फ़िल्टरेशन होगी और फिर जो फ़िल्टरेट है जो बाहर आएगा हम इसको प्रोसेस करेंगे और दोबारा जज़्ब करेंगे कुछ आयंस और पानी। और जैसे ही हम दोबारा जज़्ब करेंगे वो चीज़ें जो ज़रूरी हैं, हम इनको जमा कर लेंगे अपनी रीनल वेन में। तो ये यहाँ पर हैं 2 नीली रीनल वेन्स। हमारी रीनल वेन्स वापस खून में ले जाएंगी हमारी वापस की हुई या दोबारा से जज़्ब की हुई ग़िज़ाई अज्जा और इनको अपने रास्ते पर भेज देंगी। तो अब हम ये जानते हैं कि खून कैसे दाखिल होता है और बाहर निकलता है। अब बात करते हैं उन 2 अहम कामों की या फंक्शंस की जिसके ज़िम्मेदार हमारे गुर्दे होते हैं, यानी हमारी किडनीज़। और इनके हैं 2 अहम फंक्शंस। वो कौन से 2 फंक्शंस हैं जो इनको करने पड़ते हैं ताकि हमारा खून फ़िल्टर हो सके। तो जो पहला फंक्शन है या काम है इनका वो है फ़िल्टरेशन। हम लेते हैं अपना खून और हम इसको कर देते हैं फ़िल्टर ताकि हमारे सारे जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यानी जो फुजला मौजूद है और कुछ ज़रूरी मॉलिक्यूल्स जैसे कि आयंस या अमाइनो एसिड्स या ग्लूकोज जो फ़िल्टरेट के अमल से गुज़रते हैं और इसके बाद किडनी से गुज़रते हैं। तो जो कुछ चीज़ें होती हैं इस फ़िल्टरेट में जिनसे हमें छुटकारा पाना होता है, वो सारी बेकार चीज़ें जिनकी अब हमें ज़रूरत नहीं होती। तो जो दूसरा अहम काम है किडनीज़ का वो है कलेक्शन, यानी जमा करना। और इन दोनों कामों के दरमियान किडनी हमारा खून लेगी और बाहर निकालेगी कुछ यूरिन। अब इस जगह पर मैं ये भी ज़िक्र करना ज़रूरी समझूंगी कि एक सिंगल फंक्शनल यूनिट भी होता है, एक वाहिद चीज़ जो काम कर रही होती है। तो जब हम इन फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो एक यूनिट है जिसके बारे में बात की जा सकती है और बात करना ज़रूरी भी होता है। एक सिंगल सबसे छोटा फंक्शनल यूनिट किडनी का जिसे कहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है ये ज़िम्मेदार होता है फ़िल्ट्रेशन का और कलेक्शन का भी। हम अभी कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में भी बात करेंगे जो सिर्फ ज़िम्मेदार होते हैं कलेक्शन के, लेकिन नेफ्रॉन का काम होता है फ़िल्टरेशन और कलेक्शन। और जो नेफ्रॉन है वो वाक़ई होता है किडनी के 2 हिस्सों में। पहला हिस्सा जो है वो है ये बाहरी हिस्सा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से शेल है किडनी का और हम इसको कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स का मतलब होता है शेल। ये थोड़े से टैन हिस्से बाहर की तरफ। अब ये जो और ज़्यादा गहरे रंग के हिस्से हैं अंदर की तरफ या थोड़े से बीच में,
ہم ان کو کہتے ہیں رینل میڈیولا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے بس مڈل یا بیچ. تو یہ ہوگا کارٹیکس کے اندر. تو ہمارا جو نیفرون ہوتا ہے وہ واقع ہوتا ہے کارٹیکس اور میڈیولا کے درمیان. یہ ایک طرح سے شروع یہاں سے ہوتا ہے اور پھر یہ گرتا ہے میڈیولا کے اندر اور پھر یہاں سے باہر نکلتا ہے اور واپس میڈیولا کے اندر گرتا ہے. تو ایک طرح سے کہہ لیں کہ یہ گھوم رہا ہوتا ہے کارٹیکس اور میڈیولا کے درمیان. اور یہ کہاں پہ یہ کر رہا ہوتا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ کیا اس کو پھر سے جذب کرنی ہے ضروری چیزیں یا پھر کچھ چیزیں جمع کرنی ہیں یورین کے اندر. اب جو کلیکشن کا عمل ہوتا ہے، ہمارے پاس ہیں یہاں پر یہ ٹپس. یہ چھوٹی نوکیلی چیزیں ہیں جو چپکی ہوئی ہیں ہماری رینل میڈیولا سے. تو یہ چھوٹی چیزیں جو یورین کو جمع کرتی ہیں وہ پہلی جگہ ہے جہاں یورین بنتا ہے. اس کو کہتے ہیں رینل کیلکس. اور اگر ہمارے پاس یہ بہت سارے ہوں گے تو ہم ان کو کہیں گے رینل کیلسیز. اور یہ وہ پہلی جگہ ہوگی جہاں یورین پایا جائے گا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپس میں ملتی ہیں اور پھر آپ کے پاس ہے یہ سینٹرل ایریا یہاں پر. اور اس سینٹرل ایریا کو کہتے ہیں رینل پیلوس. اور یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ کی ساری کیلسیز جمع ہوتی ہیں. اور ایک بار جب یورین آپ کے رینل پیلوس میں آ جاتا ہے، یہ باہر جائے گا وہاں سے اس ٹیوب کے ذریعے. اور اس طرح یہاں سے یورین ہماری کڈنی سے باہر نکل جائے گا اور اس ٹیوب کو کہتے ہیں یوریٹر. اور ہمارے پاس یہاں 2 یوریٹرز موجود ہیں جو بھیجے گا یورین کو کڈنی سے دور اور بلیڈر کے اندر. جب بھی آپ کے پاس ایک آرگن ہوتا ہے جیسے کہ یہ کڈنی اور پھر کچھ چیزیں جو کڈنی سے باہر نکل رہی ہیں، یہ تینوں چیزیں یہاں پر، ہم اس جگہ کو جہاں سے ٹیوبز یا ویسلز باہر آ رہی ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں ہائلم. اور اگر ہمارے پاس یہ ایک سے زیادہ ہیں تو ہم ان کو کہہ سکتے ہیں ہائلا. لیکن ہمارے پاس ہے رینل آرٹری، ایک رینل وین اور ایک یوریٹر جو باہر آ رہے ہیں اس رینل ہائلم سے یہاں پر. تو یہ ہو گئی ہماری انیٹمی یا انیٹمیکل سٹرکچر ہمارے گردے کا یا ہماری کڈنیز کا. اب اگر میں تھوڑا فلسفی میں گھسوں اس کی، تو میرا سوال یہ ہوگا کہ کڈنی کا یہ سب کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہم کیوں یورین کو فلٹر کریں گے اور پھر کلیکٹ بھی کریں گے؟ ان سب چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ تو کڈنیز جو ہیں یہ بہت اہم آرگن ہیں ہمارے ہیموسٹیسس کو برقرار رکھنے کے لیے. اور شاید آپ نے اس کے بارے میں سنا بھی ہوگا. یقیناً ہیموسٹیسس سے مراد ہیں چیزیں جو جیسے چلتی ہیں ویسے ہی چلنی چاہیے ہیں. پرانا نظام جیسے کہ آپ کا پی ایچ آپ کے خون میں کتنا ہے، تو آپ کی کڈنیز برقرار رکھتی ہیں آپ کے خون کی پی ایچ کو. اور یہ ایسا کرتی ہیں ہائیڈروجن آئنز کی تعداد کو ریگولیٹ کر کے جو وہاں موجود ہیں. یہ بلڈ پریشر کو بھی برقرار رکھتا ہے. اگر آپ بہت زیادہ سالٹ یعنی نمک کھاتے ہیں تو آپ کا ہوگا ہائی بلڈ پریشر. تو آپ کی کڈنیز یہ یقینی بناتی ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک مقدار میں سوڈیم اور کلورائڈ آئنز کو خارج کریں تاکہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر نہ ہو. لیکن یہاں اور بھی چیزیں ہیں جو کڈنیز برقرار رکھتی ہیں جیسے کہ آسمولیرٹی. اور ظاہر ہے کہ ایک اہم چیز جس کے بارے میں ہم آنے والی ویڈیوز میں بات کریں گے وہ ہے ویسٹ پروڈکٹس کا خارج ہونا. اور ایک سب سے اہم ویسٹ پروڈکٹ جو کڈنی خارج کرتی ہے وہ ہے یوریا. تو یہ سب چیزیں دکھاتی ہیں کہ آپ کی کڈنیز کتنی اہم ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ کڈنیز آپ کے خون کو فلٹر کرتی رہیں تاکہ یورین بن پائے اور ہیموسٹیسس کا جو عمل ہے وہ برقرار رہ پائے. تو آج کے لیے اتنا ہی.